ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। শুরু হচ্ছে আজকে প্রভাতী। সবাইকে স্বাগত। শান্তি মন্ত্র। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तस्तुवागंसस्तनूभिः व्यासेमदेवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नस्ताक्षु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, হে দেবগণ, আমরা যেন কান দিয়ে কল্যাণ বাক্য শ্রবণ করি, চোখ দিয়ে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন দৃঢ় হয়, আমরা যেন সারা জীবন স্তব গান করতে পারি। ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন, সকল জ্ঞানের আধার পূষা আমাদের মঙ্গল করুন, গরু আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন, আমাদের ত্রিবিধ শান্তি হোক। আবার এই মন্ত্র। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तस्तुवागंसस्तनूभिः व्यासेमदेवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधिभ्यां नमो वाचे नमो वाचस्पतये
नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म के नमस्कार, अग्नि के नमस्कार, पृथ्वी के नमस्कार, औषधि सकल के नमस्कार, वाक्य के, वाक्पति के, विष्णु के और बृहत् के नमस्कार करिए। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Srimad Bhagavad Gita, chapter 5, slok number 16 upward. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Jnanena tu tat jnanam yeshang nasitam atmanah tesham adityavach jnanam prakashayati tatparam tat buddhayastadaatmanam tannishta tatparayana gacchantya punaravrittim jnana nirdota kalmasah vidyavinaya sampanne brahmane gavihastine sunichaiva swapakecha pandita samadarshina ihaiva tairjita sargo yesam samye sthitam manah nirdosam hi samang brahma tasmat brahmani te stitah na praishvet priyam prapya no dijet prapya cha priyam stira buddhi rasa mudo brahma vidi brahmane stitah ayasparsastu saktatma vindat atmani yat sukham sa brahma yoga yuktatma sukhama swayamasnute ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते
आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव जाषोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधत् भवं वेगं सायुक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखो अन्तराराम स्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयस्केन कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानं सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुस्वैचान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोध या सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचम अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। এখন সময় অভ্যাসে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, এখন আমরা সহজ কিছু প্রাণায়াম অভ্যাস করব। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন, শ্বাস বাম দিকে নিন ও ডান দিকে ছেড়ে দিন। আশা করছি আপনি অভ্যাসের গুরুত্ব অনুভব করে এখন সমবেতভাবে অভ্যাস করছেন। শ্বাস বাম দিকে নিন ও ডান দিকে ছেড়ে দিন। এবার ডান দিকে শ্বাস নিন ও বাম দিকে ছেড়ে দিন। শ্বাস ডান দিকে নিন, শ্বাস ডান দিকে নিন ও বাম দিকে ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন ডান দিকে, ছেড়ে দিন বাম দিকে। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিন ও মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। শ্বাস নাক দিয়ে নিন এবং ছেড়ে দিন মুখ দিয়ে। শ্বাস নাক দিয়ে নিন ও মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। এখন আমরা সমবেতভাবে করব ওঙ্কার। মেরুদণ্ড সোজা রাখুন, চোখের পাতা বন্ধ করে দিন, হাত দুটো জ্ঞান মুদ্রা হাতের উপর রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। এবার একসঙ্গে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে সমবেতভাবে করব ওঙ্কার।
ওঙ্কারের স্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করুন। ইষ্টমূর্তির জীবন্ত জ্যোতির্ময় রূপ চিন্তা করে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করুন। নিজেকে ইষ্ট পদে সমর্পণ করে দিন। হরি ওম তৎসৎ। ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলুন, হাত নাড়ুন, পা নাড়ুন, হাত দুটো ঘষে চোখে ও মুখে স্পর্শ করে দিন। মনে মনে সংকল্প করুন আর সারাদিন সমস্ত কাজে ও চিন্তায় এই মানসিক প্রশান্তি যেন বজায় থাকে। আজকের অমৃতবাণী। সংসারের কাজে মন দাও, কিন্তু হৃদয় দাও ঈশ্বরকে। সংসারের কাজে মন দাও, কিন্তু হৃদয় দাও ঈশ্বরকে। সংসারের কাজে মন দাও, কিন্তু হৃদয় দাও ঈশ্বরকে। আজ সারাদিন এই অমৃতবাণীর উপর মনন ও চিন্তন করব। এখন সময় স্তোত্র পাঠে। শ্রী রামকৃষ্ণ মঙ্গল শাসন। মঙ্গলম দেশিকেন্দ্রায় यमिनाम चक्रवर्तिने पराशक्ति स्वरूपिण्यै देव्यै मात्रे च मङ्गलम्। सत्यसन्धस्य भक्तस्य स्कुदे रामस्य शूनवे कदाधराय मेदिन्याम् अवतीर्णाय मङ्गलम्। गदाधर सुनामने च भक्त्यावेष्टितचेतसे अनादृतानवेद्याय मङ्गलं ब्रह्मचारिणे। भवतारणदक्षाय तन्निधो दक्षिणेश्वरे अपूर्वकालिका पूजा निरतायास्तु मङ्गलम्। मथुरानाथ विश्वास सेवानिवृतचेतसे तपश्चरणशीलाय योगीशायास्तु मङ्गलम्। साधकव्याजसन्दिष्ट सर्वात्मानशुभात्मने सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नित्यसिद्धाय मङ्गलम्। तपसि ब्रह्मचर्ये च याय स्वस्वः धर्मिणे तस्यासि शारदा देव्या वर्ते भवतु मङ्गलम्। तोतापुरी अतिप्राप्त चरमाश्रमहेतुके समाधौ निर्विकल्पाख्ये सुदीर्घस्थाय मङ्गलम्। स्थिताय मातुरादेशा जगत् उद्धारकारणात् पूर्णाहन्ता स्थितो भाव मुखे भवतु मङ्गलम्। पश्यते मातरं स्त्रीषु मृत्पिण्डं कञ्चनं तथा सर्वभूतेषु च ब्रह्म मायातीताय मङ्गलम्। सदारपि विरक्तानां यतीनां पुरतस्तु यः सदाशिवस्वरूपाय तस्मै भवतु मङ्गलम्। ब्रह्मानन्दादिदश्विश्व गणपूज्यपदायते तेषु दीप्तात्मबोधाय परमहंसाय मङ्गलम्। गर्ज्य वेदान्तसिंहेन विवेकानन्दरूपिणा अपास्तनिद्राभूर्येण कारे तस्मै च मङ्गलम्। संसारसागरोत्तार
चेतुभूतान् त्रिणेन वे गुरवे सर्वलोकानां रामकृष्णाय मङ्गलम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मङ्गलम् मङ्गलं भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मङ्गलम् मङ्गलं भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मङ्गलम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरै सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ शान्ति 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 हरि ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी के जय जय महामाय की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माय की जय। প্রভাতী আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। প্রভাতী শোনা যায় প্রতিদিন ভারতীয় সময় সকাল 6:15 থেকে। আপনিও যদি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, এই চ্যানেলে যুক্ত হলে প্রতিদিন একই সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আগামীকালে প্রভাতীতে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ও আজকের দিনের মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে আজকের মতো প্রভাতী থেকে বিদায় নিচ্ছি।